চলো আগুনের কাজে লাগবে যদি না ভাঙো অঙ্গ দিবি মিডিল বটে ওর মিডিল বটে ছাল সামনে ছাল হ্যাঁ মুন্ডু এই দুটোর মুন্ডু বের করতো হ্যাঁ আর একটা আছে গেলে সোম করে খাবে তো পুতুলটা গিয়ে দে গেলি যখন ওটা স্বামী স্ত্রীর মিলন প্রথমেরটা বুঝেছিস একটা ক্লায়েন্ট আছে কলকাতার রুনু অধিকারী চৌধুরী পাগল করে দিল আমার কাজটা জয় মাতা মাবই মাবই তারা ओम प्राण प्राण यो प्राण 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 यो प्राण प्राण कौन करबे प्राण प्राण यो प्राण प्रिय विशेष प्राण पंजीकृत बल प्राण प्राण यो प्राण प्रिय विशेष प्राण पंजीकृत प्राण प्राण यो प्राण प्राण यो प्राण प्राण पंजीकृत प्रिय विशेष बल प्राण प्राण यो प्राण प्रिय विशेष प्राण पंजीकृत बल प्राण 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 योग प्राण प्रिय विशेष प्राण पंचीकृत बरद भव आषाढ़ पाषाण शून्य माल्य मृत्यु मुद्र प्रदर्शय माल्य मृत मुद्र प्रदर्शय आषाढ़ पाषाण शून्य माल्य मृत मुद्र प्रदर्शय आषाढ़ पाषाण शून्य मृत मुद्र प्रदर्शय जाग जाग ब्रह्मया বশীকরণ কাজে তোরে জাগাইছি বশীকরণ কাজে হয় জানি জাগ 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 ব্রহ্ম বশীকরণ কাজে জাগ 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 বশীকরণ কাজে জাগাইছি বশীকরণ কাজে হয় জানি ভাই প্রিয়া বিশ্বাসের দিকে যায় সিঙ্গিল প্রিয়া বিশ্বাসের প্রিয়া বিশ্বাসের দিকে যাক সিঙ্গিল জয় 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 ओम क्लीं काली काली महाकाली ओम क्लीं काली काली যদি মনে থাকা দুরস্ত বাবা মানুষ ओम क्लीं काली काली महाकाली মন্ডলের সাথে
बाबू को पत्र की लड़ों को दुख से होने को लेकिन बोले जाने को हालांकि नाले को तो प्रेम से होगा तासे को का भविष्य को जय माता विशेष रूप से तुम्हारे को बाबू को पत्र की लड़ों को दुख से होने को लेकिन बोले जाने को हालांकि नाले को प्रेम से होने को तासे को भविष्य को जय माता विशेष रूप से तुम्हारे को बाबू को पत्र की लड़ों को दुख से होने को लेकिन बोले जाने को हालांकि नाले को प्रेम से होने को तासे को जाग 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 ब्रह्मशक्ती जागशी রেখে দেবেন এর মনে হয় এই শালা মারা গেছে নাকি আমাদের সন্দেহ হয় মারা গেছে না শালার কাজ হয়ে গেছে 7টা কাজ করার কথা বলেছি আমার মনে এর কাজ হয়ে গেছে বুঝছিস ষোলোর বাচ্চার টাকা পয়সা দেওয়ার ভাই শালা ফোন করছে যে মালটা শেষের কাজটা 7টা চালানোর কথা বলা আছে আমার মনে কাজ হয়ে গেছে হ্যাঁ কাজ হয়ে গেছে আচ্ছা শুভম ওই ঘরে যাবি কালী ঘরে যাবি কালী ঘরে যদি একটা কলমের কোটা আছে এরকম কোটা মানে 4 কোণা না এরকম লম্বা একটা কোটা আছে ওই কোটাটা নিয়ে আর মোমবাতি কোনো করি মোমবাতি বাইকের উপরে দেখো বাইকের উপর মোমবাতি